हेलो बंधुरा हेलो बंधुरा मैं जो बोलेगा वही बोलेगा। हाँ हेलो बंधुरा हेलो बंधुरा हेलो बंधुरा তোমরা সবাই কেমন আছো? বল না তুই। তোমরা সবাই কেমন আছো? হাট, আচ্ছা আচ্ছা বল না। তোমরা সবাই কেমন আছো বল। আশা করি ভালো আছো। হাট, আচ্ছা করকে বলতে কে। আচ্ছা আচ্ছা বল। তো হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে একটা ব্লগ নিলাম। इधर 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 देखना इधर देखना बोल अभी तो तुम बोल इधर बोल आगू नहीं रे बे इधर इधर बोल बोल ना बोल और তোমরা সবাই ভিডিও কোথায় কোথায় দেখতে চাও ভিডিওটা শেয়ার করে দিও गंदा लड़की ऐसे नहीं बोलने का ऐसे नहीं बोलने का बोलना अच्छे से बोलना हाय गाइस बोलना हाय गाइस आराम ये बहुत आराम से बोलने का प्यार से बोलने का। हाँ तभी लोग पब्लिक दिखेगा। हाँ आराम से बोलने का हाय बोल मेरा साथ साथ बोल मैं खाओ देगा तेरे को सच में एक्चुअली সেটারে एक्चुअली খাওয়ার কিছু দিলে एक्चुअली আতায় না তেমনি করব আর যদি খাওয়ার কিছু না দাও তাহলে তো জান দাইকো আরা দিনে ভুগলাম যাব না एक्चुअली খাওয়ার জন্য এনেই করে एक्चुअली কমলা ছিল কমলা খিলাইলাম কমলা খিলানোর বাদে তার বাদে এনে আমার সাথেই করতেছে ব্লগ ছোট হয়েছে তাতে করেই না পড়ে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক अभी बोलना अभी बोलना इधर खड़ा हो गए। हाँ हाय गाइस তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমরা সবাই কেমন আছো? আরাম से बोलना है তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আজকের ভিডিওটা বল না। हाँ आज का वीडियोটা उधर देख के बोल उधर मोबाइल देख के बोल ना उधर उधर मोबाइल देख के बोल ना अरे उधर आज का वीडियोটা যদি ভালো লেগে থাকে हट बोल ना इतना बोल के जा इतना इतना बोल के जा যদি ভালো লেগে থাকে प्लीज लाइक करो। हाँ थैंक यू।